कृष्णा राधे राधे आपण मानक समस्त स्वागत जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दिंतु आठे आपण मानकर पाखरे सब बड़े अच्छी आपण मानकर समस्या मो समस्या 15 जुलाई देवगुरु बृहस्पति निजर प्रिय राशि कर्कट राशि रे वीक होकर माने दुर्बल होकर अस्त होती 27 जुलाई ठारू शनि महाराज वक्रिय होती मीन राशि रे तार प्रभाव 12 राशि परिलक्षित हे फास्ट एपिसोड आम मेष टू कन्या पर्यंत 6 नंबर पर्यंत डिस्कस एवं 7 नंबर राशि तुला राशि उपर से प्रभाव केमती पड़े तुला राशि जो शुक्रदेव शनिदेव प्रिय मित्र माने मित्र जेहेतु शुक्र शनिकर तेणुक से पाखे सदाबले से सपोर्ट रहे शुक्रदेव शनिदेव महाराज जेहेतु तुला राशि बिजनेस राशि तुला राशि माने स्ट्रंग डिसीजन नंबर माइनी से बहुत बड़ बड़ बिजनेस मैन होती यही समय जो मंथ रे आप देखिए आपणकर डिसीजन सब आप नियंती भल स्ट्रंग डिसीजन किंतु यही समय आप जो डिसीजन नेबे सेटा खराब हो पारे सेप्रति ध्यान देवे आपड़ जो कम गुड़िक प्लानिंग करेंगे देखिए तादर प्लानिंग रे विघ्न हम तापर रुकावट आसो प्लानिंग खराब हम बिना प्लानिंग रे किसी काम करूँ देखिए से सफल हेबे आ कामयाब हेबे गुरु महाराज आपणकर 10th हाउस रे वर्किंग स्थान रे कर्म स्थान रे गोचर करुँच पिताजी जदि आप मदद नवा चाहते ये समय भारी पड़ पिताजी मदद नियंतुनी पिताजी सहित सुसंपर्क रखा चेष्टा करूँ देखिए आपणक डिसीजन निजे निजे नवा पड़ो आई समय टिके बोल्डनेस डिसीजन नवा पड़ो आदि आप थोड़ी सी कमजोरी हे डिसीजन नबार तार आपन को भारी पड़ पड़ो मंगल आपणकर 10th हाउस रे करुँच आपड़ देखिए थकावत आपड़ टिके माने टिके परेशानी हेबे काम रे टिके देखिए काम रे मन टिके लागबनी ये सब समस्या मान देखिए टिके टिके काम मन दिंतु आ कमजोरी जो डिसीजन नौकरी ताकि भावी चिंतिकी नियंतु कमजोरी भाव में नियंतुनी बोल्डनेस होकर डिसीजन नियंतु माने तो आपण मैंने यही समय नुआ कम करने को प्लानिंग करें बाहर जावाई प्लानिंग करें लव माई लाइफ रे आपण टिके भल दोस्त आउ कि मिल पारती मित्र भी आपणकर कुछ मिले आपण गोटे कम करूँ रेमेडीज कहूँ बेसन मीठा रोटी 4टा बनातु बनईकरी देसी गोमाता को खाइबा दिंतु गुरुवार दिन ये कम करूँ यही सब कम गोमाता को खाइबा दिंतु देखिए आपणकर कम गुड़िक हम आपड़ जो बाधा विघ्न आसला अटकूला आप डिसीजन नहीं पार ना से समस्या मुक्ति मिल एवं आसवा आम अष्टम राशि वृश्चिक राशि माने इंटेंस राशि वृश्चिक राशिटा हूँ सब बहुत इंटेंस राशि से बहुत माने कौन मन भावुं कि भाविबा बहुत कष्टकर सी डिसीजन सदाबले हटके सदाबले रहे तेणुक वृश्चिक माने ये सब समय जदि देवगुरु बृहस्पति अस्त होती कर्कट राशि रे आउ मीन राशि रे वक्रिय होती शनिदेव से कौन प्रभाव पड़ो माने तांकर 3टा ग्रह एवं भाग्यस्थान गोचर करेंगे भाग्यस्थान होकर गोचर कर तेणुक से बहुत भल माने परिणाम मिल आपड़ जदि कौन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट काम करपणकर देखिए से देखिए टिके उन्नति परिलक्षित हम जदि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करुँच माने पूर्वर कौन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते देखिए से कि माने सुविधाजनक स्थिति परिलक्षित माने शादी जदि कार मैरेज हो पार नाला से माने मैरेज जोग अच्छी आउ कौन हो जदि लव लाइफ रे आपणकर देखिए आपण को माने टिके सपोर्ट मिल ता सहित संबंध आपणकर उन्नति परिलक्षित हम आ सहित
ତାପରେ ନିଜ ଲୋକର କୌଣସି ଲୋକଠାରୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଧୋକା ପାଇବେ। ନିଜ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ କୌଣସି ଅତି ପ୍ରିୟ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଘ୍ନ ଘଟାଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବ ଆଉ ଇଏ ସବୁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଉପୁଜିବ। ତେଣୁକରି ନିଜର ଲୋକ ଆପଣ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିପାରନ୍ତି ଏ ସମୟରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଆଉ ପ୍ରେମୀ ପ୍ରେମିକା କୌଣସି ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ ମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି କି ବୃଶ୍ଚିକ ରାଶିର ପ୍ରେମୀଟା ପୁରା ରଙ୍ଗେ ହାତ ପକଡ଼ାଇ ଯିବେ। ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାନେ ଏଇସବୁ କାମରୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଟିକେ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଇସବୁ କରିବେ। ଶନି ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ଘର ହେଇକରି ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଏଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଆଉ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଯଦି ଏଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ଯାଆନ୍ତି ତବିୟତ ମାନେ ଟିକେ ଦେହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ମାନେ ଦେଖିବେ ଇମ୍ୟୁନିଟିଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଆଉ ପିତାଜୀ ସାଥ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପିତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଏ ସମୟରେ ଟିକେ ମାନେ କ'ଣ ହେବ ମନମୁଟାବ ହୋଇପାରିବ। ଟିକେ ମନମୁଟାବ ରହିପାରିବ ସମୟରେ ଟିକେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୃଶ୍ଚିକ ରାଶି ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ପୁରା ସାଥ ଦେବ। ଭାଗ୍ୟରେ ପୁରା ଆପଣ ଜିତିବେ। ଯେତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆସିବ କୋଇ ନା କୋଇ ଥାର୍ଡ଼ ମାନେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆସିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଶାନ ଦୂର ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ରେମେଡ଼ିଜ୍ କହିଯାଉଛି ଗୁରୁବାରକୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ। ବେସନ କି ଲଡ଼ୁ ଆପଣ ଚଢ଼େଇକରି ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ବୃଶ୍ଚିକ ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିଦେଉଛି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି ସଫାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକିରି ଆସିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏସବୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ କେଉଁଠି ଯାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଭଲ ଉପାୟ। ବ୍ରାହ୍ମଣର ଯଦି ଗୋଟେ ଯାଇକରି ମାନେ ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ କରିଦେବେ ବୃଶ୍ଚିକ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବ। ବୃଶ୍ଚିକ ରାଶି ମାନେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ନାହିଁ ତ କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ପୈଠ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇକରି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆସିବା ନବମ ରାଶି ପାଇଁ ଆମେ ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶି ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟର ରାଶି। ଭାଗ୍ୟରେ ବଳରେ ବହୁତ ଉଠନ୍ତି। ସେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଧନୁରାଶିମାନଙ୍କର ଥାଏ ସେମାନେ ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଧନୁରାଶି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଟିକେ ଅସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ରହିବ। ଏଇଥି ହାଉସ୍ରେ ବୁଧ ଗୁରୁ ଆଉ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଏକସାଥ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ତାଙ୍କର ଏଇଥି ହାଉସ୍ରେ ଏବେ ଧନୁରାଶିରେ ବୁଧ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଗୋଚର। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ମାନେ ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର କାରକ। ତେଣୁକରି ବୁଦ୍ଧିରେ କାମ ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ନଥିଲେ କାମ କେମିତି ସଫଳ ହେବ। ତେଣୁକରି ତାପରେ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ବହୁତ ଜାଦା ଆପଣ ମାନେ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଟିକେ ଦେବେ। କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ବି କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଶନି ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କର 4th ହାଉସ୍ରେ ବକ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର 6th ହାଉସ୍ରେ ସାବଧାନ ଟିକେ ରହିବେ। ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ଶୁଭ ଖବର ହେଉଛି କ'ଣ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର 3rd ହାଉସ୍ ଆଉ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ହାଉସ୍ରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ରାହୁ କେତୁକୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ଦେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଆଉ ଯତ୍ନବାନ ରହିବେ। ନେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଫେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ମିଳିବ। ମାନେ ମନପସନ୍ଦର ଚିଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ମଧ୍ୟ ଏଇସବୁ ଆପଣ ଟିକେ କାହାର ନଜର ଦୋଷ ରହିବ ଟିକେ ସେଇ ସମୟରୁ ଟିକେ ଆପଣ ଟିକେ ନଜରରେ ମାନେ ବଚିକି ରହିବା ଦରକାର। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ୍ ରହିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଧନୁରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭକର ଟିକେ ସାବଧାନ ଏହି ସମୟରେ ରହିବେ। ଆଉ ନଜର ଲାଗିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଯୋଗ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଟିକେ ଏଇ ସମୟରେ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ସାବଧାନତା। ଆଉ କ'ଣ ମାନେ ଝୁଟୁମୁଟୁ ତାରିଫ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ବଚିକି ରହିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ନିଜ କଥା କୌଣସି ପାଖ ଲୋକକୁ କିଛି କହିବେନି। ନିଜର ସିକ୍ରେଟ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ନିଜକୁ ନଜର ସବୁ ବଚାଇ ରଖନ୍ତୁ।
ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଛରେ କିଏ ନା କିଏ ଗୋଟେ ପାଖ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ନଜର ଆପଣଙ୍କୁ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକ ପାଇଁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ରିମେଡ଼ିଜ୍ କହୁଛନ୍ତି 4 ଶନିବାର ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ଇଭିନିଂ ସମୟରେ 4ଟା ହଳଦୀର ଗାଣ୍ଠ ବନାନ୍ତୁ। 4ଟା ଲେମ୍ବୁ ନେଇକିରି ସେ କ'ଣ କରୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସର୍ପର ଆପଣଙ୍କ ଏଇଠି ସର୍ପର ମାର୍କ ମାନେ ଘୁମେଇବେ ଏମିତି କରିକିରି 4ଟା ହଳଦୀର ଗଣ୍ଠି ଗୋଟିଖିଆ ହଳଦୀ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ 4ଟା ଲେମ୍ବୁ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତାକୁ ନେଇକିରି ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କ ନଜର ଦୋଷରୁ ବଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାକୁ ନିଜରେ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ୱାଇଜ୍ ନିଜ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଘୁମାନ୍ତୁ। ଘୁମେଇକି ନେଇକିରି ତାକୁ ପ୍ରବାହିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଏଇଟା କରିକିରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ। ଆଉ ଏସବୁ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଏଥିରେ ସୁଫଳ ପାଇବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମିଳିବ। ଏବେ ଆସିବା ଆମେ 10 ନମ୍ବର ରାଶି ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶିରେ ମକର ରାଶିକି କୁହନ୍ତି ବହୁତ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ରାଶି। ଆଉ ସେମାନେ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛିନି, ସେମାନେ ଫିନାନ୍ସିଆଲ ମଧ୍ୟରେ ଡିସିସନ୍ ମେକିଂରେ ବେଷ୍ଟ ଭଲ ରହନ୍ତି। ରିଲେସନସିପ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ରହିବ। ଆଉ ମ୍ୟାରେଜ୍ କି ଯଦି ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରିଥିଲେ ଏଇ ସମୟରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର, ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ନୂଆ ପାର୍ଟନର୍ ଆପଣ ଯଦି କରୁଥିଲେ ଏଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟନର୍ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ପୁରୁଣା ପାର୍ଟନର୍ ସହିତ କିଛି ଲଭ୍ ପାର୍ଟନର୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଏଇ ସମୟରେ କିଛି ଝଗଡ଼ାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଏଇ ସମୟରେ ଟିକେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଟିକେ ବଚେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ଇଜ୍ଜତ ଟିକେ ବଚେଇକିରି ରଖନ୍ତୁ। ସେଇ ସମୟରେ ବଡ଼ା କର୍ଜା ବି ମାନେ ନେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଟିକେ କର୍ଜରୁ ଟିକେ ଦେଖିକିରି ରଖନ୍ତୁ। ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଇଜ୍ଜତ ପାଇଁ ଟିକେ ରଖନ୍ତୁ। ଭାବି ଚିନ୍ତିକିରି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ପାଇଁ ଟିକେ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟି ଚୋଟ ବି ଲାଗିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ମନ ଆପଣଙ୍କର ଅଶାନ୍ତ ଟିକେ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ମନର ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ, ମନ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ଓଭରଅଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ରିସ୍ତା ହେଉ, ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଉ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟନର୍ ହେଉ, ଏସବୁ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହେବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କହୁଛି, ଆପଣ ଏଇଟା କରିକିରି ଦେଖନ୍ତୁ ରିମେଡ଼ିଜ୍ଟା। ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଇମଲି ଯେଉଁ ଆମର ତେନ୍ତୁଳିର ଖଟା ଯେଉଁ ଅଛି ପ୍ରସାଦ ବନାନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଇମଲିର ମିଶା କିଛି ପ୍ରସାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭୈରବ ମନ୍ଦିର ପାଖର କୌଣସି ଭୈରବ ମନ୍ଦିର ଅଛି, କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଠାରେ ଯାଇ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଇମଲିର ପ୍ରସାଦ କରିକିରି ସଣ୍ଡେକୁ ସଣ୍ଡେ ଇଭିନିଂରେ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାଠୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ତା ସହିତ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଆମର 11 ନମ୍ବର ରାଶି ଇଚ୍ଛାପୂର୍ତ୍ତି ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ରାଶି, ବେଷ୍ଟ ରାଶି ଯଦି ଥାଏ କିଛି 12 ନମ୍ବରଟା ରାଶିରେ, ମାନେ ପଇସା ହେଉ, ଫେମସ୍ ହେଉ, ଗ୍ରୋ ହେଉ, ସେ ବୃଷ ରାଶି ଆଉ କୁମ୍ଭ ରାଶି କରାଯାଏ। ଧନୁ ରାଶି ସବୁଠାରୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଜବ୍ ମିଳିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଜବ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ଆଉ ଭଲ ଜବ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କାମ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କାମ ସ୍ଥାନକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କର୍ମସ୍ଥାନକୁ। ଆଉ ମାନେ ପଇସା ପତ୍ରକୁ ଲେନ୍ ଦେନ୍ କଲେ ପୁଣି ଧ୍ୟାନ ରଖିକିରି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ନୂଆ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ କାମ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭାବିବେ କରିବା ପାଇଁ, କାମ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆଉ ଜବ୍ରେ କିଏ ଯଦି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଜବ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜବ୍ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ। ଆଉ 6th ହାଉସ୍ରେ 3ଟା ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି 3 ଗ୍ରହ 6th ହାଉସ୍ ହେଇକିରି। ଆଉ ଆପଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣ ଏଇଠି ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର କୁମ୍ଭ ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫରେନ୍ ଯିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଫରେନ୍ ଯିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର 6th ହାଉସ୍ର ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ 6th ହାଉସ୍ ଆମର ରୋଗ ଋଣୀ ଶତ୍ରୁର, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକରି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
आउ कौन आपण सहित हो पार राहु आपणकर लग्न में गोचर करेंगे ता सहित आपणकर ओभरअल आपणकर राहुदेव कौन देवे टिके ओभरअल राहुदेवंकर गाइडेंस रे आउ राहुदेव आपण को टिके अल्प बहुत माने समस्या क्रिएट करेंगे किंतु सी हो पार यही समय आपन को देखिए समस्या गुड़ी हूँ घर से दूर जावाक आपन को पड़ पारे आपन को ये सब समस्या मुक्ति मिलवाई आपन टिके मु रेमेडीज कहूँ गुरुवार को गुरुवार दिन हनुमान टेम्पल जाऊँगी जाइकरी सेठी कौन करती माने कदली किसी माने प्रसाद करी कौन हो माने सुखा नारियल सहित आपड़ से चढ़ेवा आरंभ कर दिंतु देखिए आपण किसी शुभ फल प्रदान कर गुरुवार दिन आपड़ कौन करेंगे कदली सेहत माने महू लगेदेवे महू लगे प्रसाद कर चढ़ातु हनुमान मंदिर रे आईदर आप सुखा नारियल नहीं आप कौन करेंगे चढ़ेकरी आसीपारे ये कम करूँ देखिए ये करेंगे तापर आम आसवा शेष राशि मीन राशि बहुत मीन राशि माने बहुत सेंसिटिव राशि आउ मीन राशि यही समय टे बल्ले बल्ले समय आस भल शुभ समय आसबार देखा कारण से 5th हाउस रे 4टा ग्रह गोचर करुँच आउ लव पार्टनर मिल पार ये समय लव लाइफ रे माने पार्टनर मिलबार योग अच्छी आउ मंगल से 3rd हाउस रे गोचर करुँच नेम एंड फेम मिल माने आउ गोटे कथा हूँ आपणकर बहुत दिन रू जदि कौन काम अटकी जाइए काम हो नाला आपड़ देखिए ये समय कम आपण काम पाई लगतु देखिए आउ टे माने जो काम करने आप प्रोक्रास्टिनेशन थला से काम गुड़िक आपड़ ए आलस छाड़ी पूरा तत्पर हो प्रोक्रास्टिनेशन करतुनी आप आलस छाड़ू देखिए आपणकर काम गुड़ी हम मंगल जेहेतु माने ये स्ट्रंग पोजिशन अच्छा तेणुक हम आउ शनि आपणकर लग्न रे गोचर करुँच एबे आपन को पूरा मालूम हो जाए ये समय मीन राशि माने केमिति काम निकालिबे काम करिवार बाट आपन को जना हो ये समय पूरा फेवर सब ग्रह अच्छा तेणुक आपणकर काम काठू हासिल करेंगे केमिति करेंगे से सब करेंगे तो यदि कहार आप भल कर सावधान करेंगे से लोक आपण विरुद्ध हो पारे आप पर शुणा पाइबा आप विपक्ष किए कहते आपन ये सब समय किसी लोक भी आपन परेशान करें चुगली चाटी आपण विषय भी करपारती आपड़ ये ध्यान दिंतु आपण ऊपर तांत्रिक किसी ब्लैक मैजिक हो पारे से आप ध्यान देले टिके शुभ फल हम तेणुक ये ध्यान देकर चलतु मीन राशि अच्छे आपण तेणुक आपड़ ये सब जिनस को माने टिके सावधानता अवलंबन करूँ आउ साइड रे माने आपड़ देखिए गोटे 4 छक पाखे जदि भी जाऊँगी आपड़ टे 4 सीधा न जाई टिके छक बुलिक जातु आपण गोटे कहूँ आपड़ ये समय आपण तंत्र मंत्र के भी ब्लैक मैजिक करें जो 4 छक देखिए कि छक जगार टिके आप पछ बैक साइड होकर जातु देखिए आपण नजर दोष रही कि ब्लैक मैजिक रही तेणुक आपड़ ये करंतु मो रेमेडीज कहूँ संडे को संडे माने रविवार को रविवार दिन आपण कौन करंतु माने माछ मानू खाइबा को दिंतु है खाया दिंतु आउ ता सहित मु गोटे आउ गोटे उपाय कहीदे सेटा करिक देखंतु देखिए आपण मानेगर आपन 4टा सुखा नारियल नियंतु जल रे प्रवाहित कर दिंतु मछली को खाया दे पारे जब भल कथा अटार गोली गोली करी आपण माने सफेद अटार गोली बनातु आदर टिके सफेद माने लुण मिसेकरी आपण मछली को खाया दे पारे तादर 4टा सुखा नड़िया नहीं कौन मंदिर बा जल प्रवाहित करूँ देखिए आपन को शुभ फल मिल आपणकर समस्यार समाधान हम आपण मानकर कौन ये जो समय गुड़िक आग आग आसुवा समय शुभंकर हम हरे कृष्णा राधे राधे।